Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il altaf wal arzaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidina fi sabili rabbihimul khallaq. Adada ma harraqathu riyah minal ashjar wal aghsan wal thimar wal awraq. Amma ba'du. Al-mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para sadah, para habaib, sada ajunan sadaja abdina sangat amulja aki tarta'zimi wa nakhusu bidzikri ajunan semulja Kiai Azhari Fadli, ajunan semulja Kiai Bajuri Nahrawi, ajunan semulja Kiai Ahmad Riyadi Abdul Aziz, ajunan semulja Kiai Muhammad Fathur Razi, sayada ajunan sadaja abdina sangat amulja aki tarta'zimi sadaja Bapak RT RW setempat, kepala desa setempat, sadaja panitia maulid malam mangken takmir masjid, sadaja hadirin, sadaja hadirat rahimakumullah wa hafidhakumullah. Alhamdulillah asyukur da ajunan Allah kalaban taufik dari ajunan Allah dan kalaban ajunan sadaja melemangkan pasteh ngaji tempat kadinto memperingati maulid Nabi malar muka kesarangan kalaban nasihat abdina sampayaki da ajunan dan kulaban ajunan sadaja oleh hidayat beda jalan sebener. Amin. Salat dan salam ke ator da kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ndak para keluargana, para sahabatah, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Para rabu sebeda mulja acara maulid kadinto saat mangken momentum kulaban ajunan sadaja mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kadima beliau kadinto termasuk dari akidah dan kulaban ajunan sadaja. Mun ki anya mak orang Islam syahadatnya kudu lengkap dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Berarti eka dinto kanjeng Nabi Muhammad masuk ada syahadat senomor dua. Dan kulaban ajunan sadaja lain nareh pakun hayat terakhir kak dinto pakun masuk agelum kubur. Di saat beda dalam kubur bekal beda pertanyaan lain nareh dari malaikat. Sepertama pertanyaan epon marrabbukah sapa pangeran abaan. Ajunan sadaja tak kira bisa aja mun ajunan sadaja akaid tak gentak. Kenapa akaid seket kak dito? Tau kula wujud kidambako mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi. Seterus mulen waktu ki kana abe lambe SD atau be MI atau be madrasah. Kak dinto beniking hanya formalitas sekolah. Tapi kak dinto betul-betul keparlo lehenari di saat kula ben ajunan sadaja poleman ke dalam kubur. Bada pertanyaan nomor 2 dari malaikat. Waman nabiyuka? Siapa nabi negake? Mune saat mangken kula ban ajunan sadaja tang nabi kanjeng Nabi Muhammad. Gampang lain areng kok aja jawab ke malaikat. Apa punten jandi gitu. Jawaban kak dinto tak kira keluar dari orang yang saya tak kenal dak kanjeng Nabi. Artian ajunan tak oning kanjeng Nabi kak dinto lahiraki arepan apa? Abana kanjeng Nabi pasera. Bunda kanjeng Nabi asmana pasera. Rajina kanjeng Nabi pasera. Katipan apa hijrah na kanjeng Nabi. Katipan apa sahabat kanjeng Nabi. Pasera al-khulafaur rasyidun. Kula ban ajunan sadaja kudu oning. Ngormat dak keluarga na kanjeng Nabi. Manabi tak oning dak akidah akatika dinto. Tak kenal dak kanjeng Nabi Muhammad. Ce Arab bisa jawab. Maka dari kak dinto. Pabada bi para ulama acara maulid saat mangken kak dinto. Panika makle mengenang ben makuat iman akidah dan kula ban ajunan sadaja. Sehingga panika maulid. Sehingga panika mulot beni mulut. Engki mon mulut engki seporan perembagan daeran. Dibudin tapestaan. Tadak pitan ben 17 Agustusan. Panika lain. Mangkan kula ban ajunan sadaja di saat maulid ngaji mulai dari ada.
Aslin kula ben ajunan saja tak perlu ka penceramai saat mungkin. Kor ngerteh ka berjanji saya baca. Keng masalah na bahasa Arab, masalah na gelanon kula ben ajunan saja syair na dari ada kak dinto kalaban bahasa Madura. Tak sempat para penyair kak dinto menerjemahkan, pada akhirnya malah orang yang lebih paham berdatang penceramah kak dinto untuk menerjemahkan bagaimana biografinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katipana apa perjalanan hidup kapasera kanjeng Nabi kak dinto, bagaimana perjuangannya Rasulullah kak dinto, tori kenang dan kita kenapa? Tori terapaki amalaki zaman saat mangken selakaran penuh tipu daya. Mangken kak dinto pak kula ban ajunan saja gampang nyari gendek pak, gampang nyari bese haram pak, gampang ala maksiat pak. Manabi zaman lambak gula ban ajunan saja. Orang lambak pani kasih maksiat tak nyaman ketetangken. Maki tak takut ke pangeran, tak nyaman ketetangken, tadus ke belen, takut ipang lo majadin. Mun mangken bunten nafsi-nafsi. Kaban jaro norok kang kok sampai anak duka ngucak sekak dinto. Sudah pak, enggak usah ikut-ikut urusan anak muda. Jadi mangken kak dinto masing-masing. Jadi mangken saya tak maksiat, datang norok maksiat. Kelanon menabi lambak kan melarat setapang kiawan ring bini sepedaan. Kebanyakan ring laki. Makilah sepedaan dinas. Menang kene tengah jalan, pinggir jalan, bedes rambut pirang. Engki. Seporan keluar kapi ban si Elsin. Engki. Di saat abek teraja ke mata medem nabrak orang. Di saat tak keluar abek butuh keluar. Deremah kelanon. Ate saya gelanon saya betul-betul nerima nasihat bagus ini kak pak. Kula ben ajunan saja pak nikah. Montro odi nyaman gampang. Papir saya deerna dari besi haram. Apa jeng selama waktu. Jaga tata keramana. Sampian lah gampang. Arten sampian kelero tak gorbi kancana kelangkong. Si kencang pegel kasa setabun ngepak gon besi haram kasa. Tak ada lah kayak cak ala koda iya pasang senggek karo paling keng ere kan kok. Padahal keng nisar kancan, keng nisar majadin, keng nisar gurun, keng nisar reng sepona. Justru mangken guru di saat adi di bekeras sekoni yo komaki ben reng sepon sing komaki. Ndak napa kau dia di zaman mangken ni kampung lata balik pak. Arten mang lambe murid takok ka guru, mangken guru takok ka murid. Leres. Ada banyak mental rosak, banyak generasi rosak. Apa? Karena balik kapi. Lambe anak takok kareng tua, mundrip maghrib, al jalan tak mulai, bet bireng tuan, mungkin di saat reng tuan bet anan langsung ngelapor kekerasan. Tetapi budin mana apa? Reng tuan kalah ka gadget, reng tuan kalah ka modern, di budin reng tuan sebuka, nanang pak jerok norok. Lawancan kok kapi. Takok reng tuan ke anak. Jadi mungkin zaman tak balik apa. Termasuk orang laki bini. Saya kak di mareng laki. Jadi imam rumah tangga. Saya kak di mareng laki. Kak di betul-betul bijaksana. Saya kak di perempuan itu. Reng laki. Reng bini. Kalau kuni eram bagian sebagian. Artan reng bini. Bini tak bagi aguli. Reng bini panika pakon perhatikan. Justru mungkin sebalik ke. Saya laki. Selalu neng. Sebini saja kita. Engki, motorok PC kering bini apa nih koleh pak? Ya lek tang PC takku aki mal pelan kaki lebih open, leras lagi? Pelan kaki lebih open, saya nggak lek yang kok pakunnya bancan kok. Mau makan bunten, gaji harus transfer langsung ke rekening sebini. Selake tak oleh neku HP Android, selake tak oleh neku HP sebini TikTok kena joget. Ngelemis kak dinto, takok ke sebini. Kula ben ajunan cek gidengki kareng bini, keng cuma kula ben sampean kudu perhatian ke sebini. Katiban apa? Dalam Islam tata keraman reng laki pakon hibur sebini. Sebini jek lakorong bae ilmu roman. Kan sakak dinto. Dalam Islam tata keraman reng laki nafkain kalaban pese halal. Leras tinggi. Reng laki pakon mesra ke sebini. Pakon lembut ke sebini. Bahkan tak oleh reng laki nukol ke reng bini. Nukol sampai melendang kapi kadisa. Kelanun pengecut reng laki ketika disa. KDRT kak itu melanggar aturan negara, melanggar aturan agama.
Ceng coma bukan berarti sampean perhatian ke si bini. Bini pas takok ke si bini mengetek. Songot ya hubungan baygon. Rang mekerang keluar. Enggi. Tapi betak bini neng. Jadi ku tuh bijak ku lewan. Are tang besele, are tabung mi kaki ya. Makin kok minta aja bagi. King sing ngak pancan kok. Andi pese bagi kambu. Lah tak segala non. Lek di sengkok bagi kambu. Bisa bini laka. Bini napa panika? Jadi kulaban ajunan saja tore pebijaksana. Cek balik, banyak tak balik zaman mangken. Tore kita bercermin kepada peradaban di saat dulu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak dinto nyentuhaki. Para rabu sebedemul je. Parlo ikaw dingin be ajunan saja bahwa Rasulullah tidak akan melakukan sesuatu kecuali menjadi contoh terbaik sedunia. Rasulullah tidak akan melakukan hal apapun kecuali Kak Dinto jadi contoh sedunia paling bagus Kanjeng Nabi. Kenapa Kak Dinto? Kanjeng Nabi Muhammad keluarga. Kanjeng Nabi Muhammad menjadi sosok keluarga yang terbaik. Sampai beda dalam hadis khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian semua, kalian yang paling baik kepada keluarganya dan saya yang terbaik untuk keluarga saya daripada kalian semua. Kanjeng Nabi panika teti suami terbaik. Kanjeng Nabi panika mencontohkan kemesraan. Masalah nak kena mengken panika, mesrane pengade. Pincar pacaran udah makan sayang. Jangan lupa tidur ya, takut atit ya. Takut sakit. Ting tunangan kabibad, saya tekuk tanang, saya gelanon, saya sambil kaman kaaman, sambil jar kelenjaran, ting lalaki bini, detai nak kerena sebini. Apa napa? Karena sebab sampian tak torok Kanjeng Nabi. Coba sampian jek kenal ke bekal nih. Coba sampean jek kenal, lah nyari orang bini si bagus, genteng nasabah, genteng toronna, genteng lakona, nama boleh nyari si hafal Quran, nyari si akhlak genteng, jangan kan gelanon, khidbah dalam Islam panika sunnat pak, orang kal bekalan panika sunnat, laras lagi, beda ta'aruf di dalam, cengbi orang mangken ta'aruf, kebaik pacaran, engki positif ngandung gak ada. Engki mangkan gulaban ajunan saja mun seventer pak. Datang kering bini, mun keng lekran lebur seneng kering bini. Neghu tanang seharusnya tak bengal. Apa napa? Engko tak mekotor beun le. Pola namun kok mekotor beun le nare anan beun kotor kia. Karena kok yakin beun orang soleha. Mun seng kok datang membawa kebaikan, engko neghu tanang beun, engko ngampal beun. Berarti beun tak soleha boleh. Berarti engko mefasek beun. Mun beun fasek tak patut tentang bini. Panika seharusnya. Kinco maring mangken ngapun letak bisa pun tradisi Eropa ampun lah masuk. Enggi. Jadi ta'arufan dalam Islam gak dinto di mana apa? Sumpah mana alamara cewek gitu nah. Kula ketemuan benreng lawangan daya gak itu. Benreng lawangan daya tepangki pengajian buh mak bek adin kan. Kati mana apa carana? Gimana biatura Islam sekak dinto? Tanya aki ke tokoh setempat. Dan gula ngolatin orang bini akan tidak dintok ya. Kasih apa menabi menurut ajunan. Oh punten saya. Toronna orang saya. Keluarga saya. Karena apa-apa mak. Yurus nasabah. Apa-apa mak yurus toronna. Apa pak. Reng bini panika pak. Pabrik. Oke. Reng bini panika pabrik. Mun pabrik kotor produk tak genteng. Mengkan sampean muntero merosa ke lawangan daya, rosak ring bini. Apa napa? Menabi tero merosa ke lawangan daya, rosak ring bini. Muntero megenteng lawangan daya, torepa bagus ring bini. Katiban apa? Ring bini panika barodak. Banyak mengalirkan gen tabiat 70% daripada ring laki. Coba urus bi sampean. Toronna para wali, toronna para ulama, sebanyak alim setoronan bini. Apa-apa? Karena gen panika lebet banyak lebet ring bini. Tong kula apa? Nang ilem tabu nembu sangang bulan. Biasa orang nika orang ngandung nika kan tak menstruasi gitu. Apa-apa? Polan dere nika kan beji nih den. Mangkan kula ben sampean jek bong sombong ngakanan dere head kafi. Jek bong sombong kula ben sampean pada tae pangki ajunna Allah. Mangken kula tuju yatas yang pelan ngurmat ilmu kak dinto bening ngurmat Hamid. Maren mun kababa Hamid pada ben sampean.
Tadi kula ban ajunan cebong sombong neneng dalam tabu nembu. Sangang bulan keluar dari kak dinto. Kenapa? Esosoen bi embu. Tadi banyak mengalir dalam Islam Kanjeng Nabi Muhammad lahir dari puna Siti Aminah. Panika Kanjeng Nabi esosoen puna selestara esosoen bi puna gente sarang Siti Halimatus Sa'diyah. Orang bini sesolehah sefokus sederhana dari Bani Sa'ad dari Taif apa-apa esosoaki malah mengalir tabiat dari Kanjeng Nabi. Tadi orang mun agaduan potra haji mari esosoen puna tibi esonataki nyari orang bini gus bagus memparlo majer dan gula teronyo suakin memparlo majer apa-apa untuk mengalirkan tabiat napa boleh orang bini cerdas orang hafal Quran panika dekina poton cerdas mon reng mangken bunten mare esosoen pun esosoaki kasape SGM dan kau kata mas susun bidadari gak sih positif sapi rasa A1 di saat keluar every dan kau every SGM lah toro can dokter penikah kesehat kecerdas iki positif jarajana kabar cong selagi tak toro katemur kak berkah penikah seekocen karakter tapi ada sapi ngeleh mungkin gue lebih sampean jangan lepaskan sunnah walaupun dunia modern saat mungkin jangan lepaskan sunnah. Mungkin gue nikah beri metode da ajunan saja pak. Orang mulai tak dikeras beres pak, maki pakai kocak jenderal ulama, benih krogun ulama, jenderal lah. Mulai tak paringin beres, tak kira beres. Panika saya kocen hidayat dari pangeran, leras ki. Sekadin tujukan, orang kadin tuh kadang pak, tak kira bisa ambu kecuali tobu. Panika pak metode, atau rok son ada kanjeng Nabi. Son ada kanjeng Nabi panika pak. Banyak pak, termasuk sampean makita aniada atau kanjeng Nabi, pakun oleh kenceran. Tongkele di saat sampean manabi audu, maca Bismillahirrahmanirrahim. Makita atau kanjeng Nabi kak disepakun oleh sunat, walaupun sunat kanjeng Nabi. Tapi beda kelakuan, mun sampean tak niat atau kanjeng Nabi tak oleh kenceran. Tapi mun sampean atau niat atau kanjeng Nabi, panik sampean oleh kenceran. Nikah keleban sitong metode. Beda ulama seada bu pak. Orang menabi ada aing atau roh katipan apa cara kanjeng Nabi ada aing panik kesampian jauh dari kelakuan maksiat. Biasan sampian lebur ngeslot patobuk. Banyak sih ngeslotan. Biasan mau ngalak MBG oleh bagian tong ngalak 2 paham bu bening ngalak si tong mas. Jadi biasan lancang tanang, biasan lebur apeswan, biasan sengka abajang, panika pas kenceng abajang. Katipan apa cara kanjeng Nabi ada aing? Contoh Nabi tadi. Terus ki, cara nah, sehingga banyak orang makin nggak dinto, teng madak teng, leburnya lagi orang, padahal benih mungkar. Orang nginom mancing, panika tak masalah. Bahkan pada riwayat lain kanjeng Nabi toman ada aing dalam keadaan mancing, ada aing zam-zam. Sampai dalam pendapat salah satu madhab Imam Hanafi, orang yang ada aing zam-zam kan itu lebih baik mancing. Mon zam-zam, mon aing biasa lebih baik toju. Jadi saya ada mancing, saya ada toju, nginom mancing, nginom toju, panik tak masalah pak. King cuma lebih bagus toh. Jadi misalnya, cek kadang kancan kecolokan pak. Kadang sing lah ajalan lu kok nginom make pas toju pas nginom ai tak kocen mau kita mau main ilmu ampun jadi ngaki kadang to tore gue leban ajunan saja ajar menabi ada aing kalaban sekanan alengki Bismillahirrahmanirrahim telok kali kenyoden benih celgegen mun celgegen kan bisa tak beda biar santeng tadi mulai dari sabo ngelak ceret blok hadisnya tak bagus. Makro kan iki bisa khilaful aula. Andi penyakit lambung. Kanjeng Nabi apa nih kepaling bener orang pak. Mun sampean atau sunat kanjeng Nabi, sampean tak kira sakit pak kecuali king mati ya. Tak kira sakit sehat. Gelanon mun secara kedokteran orang tedung enggak gitu. Orang kurang tedung mana pak gun gering pak. Ekocen autoimun deki. Tapi para ulama gula oning dibi guru-guru lembak Syekh Tariq Sardar doktor mungkin gak dinto hafal kitab
mun tak kelero hafal kitab Sahihul Bukhari. Hafal mana bilang mbak mulang Sahihul Bukhari ini kita negu kitab karena hafal bunyak karangan kitab sampai celang ya kak Dinton pak dirin lamun asaren sare semalam kro kuning dujeng tapi punten sehat sampai mangkin apa karena pola hidup atau anjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katiban apa kula ben ajunan saja jebi kanjeng Nabi pakona deer kalaban sekanan bismillahirrahmanirrahim telu kenyodan kalau kenyodan zaman gi alhamdulillah beliin boleh bismillahirrahmanirrahim telu kenyodan ambu alhamdulillah kenglah karan tak nyaman pak abu sajen tepanjang ujang gak sejeng arjeng mak langsung ngalak gelas pak glok seger tinggi kincong maka semerai ke lambung mangkan ajunan si andi lambung coba toren bi sampean si agaduan lambung mun tepan arjeng ki arjeng pak langsung ada aing langsung tak kira sae pedeer na tinggi mangkan bi kencing Nabi Ramadan kula ben sampean mun abuka nismanis ka ada korma ka ada mun tak ada nismanis mari korma baru aing deer apa napa coba mun sampean arjeng nyari nismanis gitu pas deer aing aman lambung sampean kencing Nabi subhanallah kenapa sih ajarin kencing Nabi ini kesehat kaki laras ge on nikah bi sampean panika toro bi kencing Nabi Muhammad tak parengaki anya bailem gelas hanya belum gelas ini kata paring ngaki pak. Masuk ke dalam gelas ini kata paring ngaki. Bahkan tak paring minum. Apa-apa? Bahaya penyakit. Menurut kedokteran pak. Kula ben ajunan satu aja. Menghirup oksigen. Dalam. Nikah. Sehirupan gak dintoh. Buan virus masuk. Pas cangke bi bulu nelong teh. Nah makan kelenon dabuna para ulama orang nyukuran bulun elong pegemet lemi gundul panik kandi penyakit dudam setada tampen keng mun kula ben sampean andi bulun elong offset tore cokor mun lake pendenan teh ki samar ben songot bini tindak tinte peraben bah bulun elong malang kan tak lebur nggih dadi mun offset panik keparapi oh, mari parapi, king cuma cek gemedin saya dalam. Mun gemedin, tada penyaring virus. Mangkan guleban sampean bila seasok koro ka pangeran, malah jeling tetanggan bayi, malah jeling balan bayi. Sebab bulun elong guleban sampean panika, oksigen tak nampun meleh. Coba oksigen sampean, masuk ke rumah sakit umum, masuk ke rumah sakit paru nih. Tepeke, sepenapa sih tong oksigen? Mun tak norok BPJS. Abu larang teh 300 1.500.000 larangnya bapak nih pak alhamdulillah ibri bulu nelong tengki makan kula ben ajunan sateja di saat minum mun anya boleh panika mageger boleh virus esangke bulu nelong makan dalam Islam mun audu kak dinto esonataki ya tamadmat wa yastansyak panapa nyergu aing ben mur kemur tetimu keluar saelem lesan pah nyergu beni pah pakai dalam keluar pole bersen saya beda dalam bulun elong pas saya ngajarin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kula ben sampian tabibul mukminin kula ben ajunan saja di dokter terbaik satunya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika pak nika kanjeng Nabi ngajarin sehat ngajarin jujur nggih coba teh korang kotran pasera abai mula tokang tepo lenget teh. Makel potran dia mula otang aja ciduk laku pahe seren setahun lagi. Korang kotran giaen, korang kotran habis kok orang yang tak kira parjaji. Di saat tak partaja, lah tak usah nginjam PC 10 juta, nginjam 1.000 orang kikir pikiran. Kepercayaan panik mun kedung pecah tak kira bisa soson boleh, Pak. Jadi mungkin kepercayaan kula ben ajunan saja penting mangkan jujur teh senimbang beko cek ngicokan tembengan teh ngeding teh benih keng keras teh keng patang paengak teh cek kula ben sampean satretan teh bukan berarti Hamid berse teh keng Hamid hanya penyalur mangken. Napa sebadai Al-Quran ben hadis pada Pak Aki malar muka gula ben sampean oleh hidayat. Amin. Mangkan gula sering ngucap saya nyabu, saya nginom, saya ngeslot,
Sampian umat Kanjeng Nabi. Deren sampian ya haramaki dalam Islam. Mun sampian ya tapok tu sasenapok. Erasanin tu sasearasanan. Paten tu sesematen. Berarti sampian ki muljaaki bi Islam. Tore tuli aku kembali ke tobat tore. Sampian pakun sambut baik bi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laras iki satretanan kula ben sampian. Tore pelampel mon katemon. Iki kula ben sampian kula sake sampian sake. Sampian sake kula sake. Mangkan gelenon mong krogun to butuh nasi sepereng kacompok teh. Kula teretana sampian. Laras iki yang mau minta PC 10 juta lu jandi gitu teh. Nah, sekak dinto ni kesaling menolong. Kula ben sampean reng Islam gak dinto pada ben sitong bangunan. Runtuh. Kenapa? Sebagian paneka kutu runtuh kapi. Kula ben ajunan sateja satretenan pada orang muslim gak dinto bagaikan tubuh sitong gelenon. Kiki sesake satu wat gelenon. Lemah kapi, cetak sake. Apa? Saya nggak muntre tanah tepan ruwet cilek gele. Tak hobi pangerannya balik. Enggi? Saya nggak cebur leburnya beraki aib orang. Mundeng mangken mata ning beda aib orang yang mekasan pahi viral lagi. Enggi? Kelanon Kanjeng Nabi mulai lambak mau nadabu. Nastete muslim yang sejati. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim yang sejati, muslim ongku gua. Muslim lainnya selamat dari lesan bentanang. Bi Kanjeng Nabi ipangki tanang pani kebekal lagu TikTok. Berdering kecelakaan beni nolong mungkin. Pangalak HP. Hai guys. Ini kecelakaan guys. Taning bede papan apa viral lagi. Bede kasus panika. Nurok ngepost, nurok nyimpen, nurok nge-share story. Panapa manfaat ada ajunan? Napa sampean oleh PC? Panapa sampean oleh ganjaran? Bunten. Bahkan sampean oleh dosa. Rogi sampean seoleh na tahajud. Rogi sampean seoleh na umroh. Lenare etaki bisa andi aib. Di saat etempeng amal ibadan. Wa ya'ti qad syatama hadha. Wa qadhafa hadha. Datang malaikat. Lambak hulu teman story in WA. Hulu lambak ekoce di sosial media. Mangkan galenon. Cep larcep mun beda aib orang. Tore datengin roman pebicek kocak. Beri rokok dan ingat. Katanya seren, bunyi pak, wah kana, wah beda kejadian roh, wah hamil di luar nikah roh, wah hamil di sekian, saya nggak teh, tak kira mati sampean kecuali nak poton ala kau bade. Enggi, man aba ala akhihi bidambin lam yamut hatta yaf'ala. Siapa orang selebur nyelah, selebur ngucain, ketretan pada Islam, karena ala kau salah, ala kau tusa, tretan ngari atobet, sampean gipak kun lates, gelanon eko cen bibi. Kan banyak deh sampai engkau tak lebur karwa ternyata kalau kau tibi banyak orang yang malet copan tibi mangin munan di papan apa aja asiaran gelu takut sampai anak beli boleh tinggi atau karbon binin tak usah ke TikTok atau karbon lakin tak usah ke TikTok takut sampai lah kareng ngocen lah tak anda pak beli boleh tak reng malet copan tibi jangan aja nyebut orang tak oleh rasanan tak oleh. Saya rasaos. Mun sampean andik masalah keluarga. Andik masalah pribadi. Ini adalah privasi. Jangan sampai dibuat story. Antara sampean dan keluarga. Orang mun laki bini. Matuan atau lerok nurok. Ring tuan atau lerok nurok. Mengkan jatuh kerannya dan roman. Takut sampean lah akor. Majadin kita mare. Ini. Kan banyak nak foto telak matuan. Apa-apa? Tak bisa terus abal ya. Keng mat Tuhan tak setuju lah tak ende mun. Apa-apa? Bisa rasa cerita ke mat Tuhan. Sekadin tadi. Mana tau karala ke bini. Tuli masuk ke dalam kamar. Kunci lah bagaimana yulek kemari masalah kok ben-ben. Ada remak kaki karep. Sedeng sumpah mana kudu apele sa telak. Ore lale ben kok ben kaki damai. Engkau aja ke aib kaki. Pelan kaki buntang anak. Engkau jaga. Engkau pananan kaki. Saya nggak lek mayu lek keluar damai nih kering dewasa beni war kuar seberaki kula ben sampean beni artis cetis artis napa boleh gimmick panika pura-pura atau kar male orang nyongok kapi ke TikTok ting mare pura-pura atau kar pura-pura akor panika orang penipu terbesar zaman mungkin nggak dinto nih keartan mun keng lakukan online ngunten sa agawai gimmick tak kira jeje artan panika pak
tak kira berkat kening tolan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat padamai arasanan kapi. Engki misalnya beda Mas Robert dulu nah. Mas Robert serang dan gula itu pihak-pihak tokar. Pada tokon. Ayo Mas Robert penceramah. Gula penceramah. Mia tokar piapen. Malay orang deki. Nyunguk kapi katang video TikTok. Jumlah tokar orang kan arasanan kapi. Setiap ketikan, setiap perasanan kak di Mas Robert oleh tusan, kula oleh tusan. Mun video ki cekak sosial media, TikTok, kula mate, Mas Robert mate, pani kang ngirim tusa selanceng gelem gopur. Mas tete mungkin cek panggempang nyari PC ai orang saya buka, dirintero nyari followers. Ayo, kreativitasnya diangkat, sampean keahliannya apa? Benih keahliannya ngucain orang, leres nggih? Nah, panika kengain didik na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kula ben ajunan sateja didik genteng wa bersih sehat kula ben sampean mana biasa bi Kanjeng Nabi ajarin katiban apa mun ada berhenti sebelum kenyang mun ngitikin lu saingan kula ben sampean tinggal buka aing segelas es campur sampai segelas kolak sepereng pas nase kadang duorokeun iki Gelonon kena ki ben jajanan malaman lah segi malaman selekor dulekor paha salat maghrib paha ruku positif muncak deh tak kira abid capok lambung nggih pakun panika mendatang penyakit tapi Kanjeng Nabi ngajarin berhentilah sebelum kenyang apa-apa mun berhenti sebelum kenyang kula ben ajunan saja insyaallah dadi orang sehat nggih makanya dalam Islam kak dinto asli nama Nabi orang ada sak dinto Pak son ada Saboran king nyonto akin dan gula. Benih king awak matua. Orang mana ada sekak dinto Pak. Nikah, akan tidak dinto ki. Apa-apa, malay pokang neket ka tabu. Mun tabu itu ket bi pokang, tuli kenyang. Di saat asela bedekaren nyabeh. Bede-beden nyabeh, bede-beden aing. Mun sampeyan asela pahe kapiaki, king tak langkong make sunat mun nyoncengan je paha jerukong lah. Ini tergantung budaya dan tradisi kula ben ajunan sateja. Islam panika multikultural. Kita lihat sekitarnya. Tong kula siwak, sunat tinggi. Siwak menurut Islam, menurut kedokteran, orang mana siwak sehat ke jantung. Mun reng asiwak kak dintai ke gempang pencabutan nyabeh. Tapi makinlah siwak sunat mun reng ada benih paha siwak ya ada teh. Panika gutu tetap keramana jaga, totop leres iki. Pon, panika gula ben ajunan sateja ya cirin genteng di Islam. Panapa boleh Kanjeng Nabi Muhammad ka dinto ngacirin manajemen dak dan gula ben ajunan sateja. Manajemen dalam Islam saya enggak pendidikan manajemen kak dinto bukan hanya di sekolah umum. Tapi dalam Islam kak dinto beda manajemen bi ajunan sateja mana bi ilakonin insyaallah ajunan panika selamat ekonomina. Amin. Kenapa? Nyaman manajemen kak dinto qanaah. Qanaah kok ngalak napa badan. Mun tade tak usah pegel, beda alhamdulillah. Tak usah rek-lerekeun ka beureu ka temur, ajeling sepopon bentretan apa lantak pada, sampean percuma makil atung seda, mun sampean pasti miskin, bakun miskin. La tuktir hammak makudir yakun, cenyak banyak karuat, mun lai pasti bi pangeran bakun terjadi. Tadi mun panakana sokian ben majadin miskin, make sampean alako sampai peloko ning ngedepak katongkan, mun miskin bakun miskin. Beda kadang orang alako meloloh, tak dikisoki. Beda kerogun kayak congkek roman, pesen banyak. Kinco mangku leben sampean, mun tak alako kalero. Enggi tore alako pakenceng, taman bekona, jual bekona, pejujur, tingkatkan ekonomi sampean, keng senga pejujur. Di mana pokona agak dinto sesuaikan dengan pemasukan dan pengeluaran. Contoh, menabi andi belence dalam sehari 1.000. Panika coran cokop pola mun mele daging setengah kilo. Ben pelapan gak dinto cokop leres tinggi. King mun sampian andi benari pemasukan seket ebu atau betul polo ebu pas abelence daging positif sampian raja utang. Berarti sampean panika tak ngalak badan. Di saat tak ngalak badan capok penyakit hedonisme. Hedonisme panika mangken tepan marak mekasen. Bunyak nak kana tak lakoh gaya selangi pese tak andi. Dibudin kenapa? Maksa nyicel sare debt kolektor.
Dibudin maksa agaya teroan dia ninja walaupun ninja sampai dah kecoan yang penting andi ninja. Panik saya ekocen penyakit hedonisme. Feka fian mololo pesen depan saya bergembat. Alako tanda alako. Tetapi panika orang tak ngatur ke manajemen. Tore pengeluaran dan pemasukan panika harus sesuai. Tore mun kemampuan guleban sampian asarongan atlas angkui atlas teh cek ngangkui lamiri. Takok esare orang oh tengah tak nyerah. Enggi, mun sampean andi lamiri angkui lamirin cak maneman, makreng andi lamiri siang 2 tahun sekalian. Ni kesek gocen kret-ket. Mak kau orang ka bentibin eman. Tapi gula ban ajunan saja, jangan bergaya sehingga melampaui batas. Mangkan gula ban ajunan saja, kon konaa. Alhamdulillah paringin, tada tinggal tak apa-apa pasaper. Leras enggi. Nikah Kanjeng Nabi Muhammad ngacerin dak tan kula ban ajunan saja para rabu sebedemul ja manabi bahas kak dinto tak remare kula ki ngalia boleh ka sumenep pak sakak dinto se terakhir bi tan kula ajunan saja ibri pengenalan dak Kanjeng Nabi Muhammad kala ban sitong hadis kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asja'an nas. Kanjeng Nabi kak dinto paling bagus seorang genteng orang dari ketetinah akhlak sampai puji Al-Quran wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang sangat baik. Kanjeng Nabi ketetikna genteng. Pon sampean panika mangken ragu masa Kanjeng Nabi genteng. Njok pola abo de segentengan murtad sampean. Karena kak dinton nas hadis sahih. Pola njok Kanjeng Nabi pakunano sekian sehingga bisa murtad. Mangken kak dinto pengukuhan akidah. Di saat beda maulid kak dinto beri bersenji malah ngaci. Di saat kiam malah ngurmat kuleban sampian. Katipana pamun Kanjeng Nabi lain are hadir. Katipana apa Kanjeng Nabi malis selawatan gula pakon ngurmat keng bireng mangken mahallul kiam parbu jeruk arbu pese panika gelanon benih ketika dinto maulid kudu sopan nika kak dinto kan sopan saja tinggi alhamdulillah cakot tinggi. Sebinian bede ibu dia lain tinggi sehingga mun mulot cek campur kalaban hal-hal yang tidak baik. Mun tampan lebur maksiat tre maksiat keluar. Cek bi nyambi mulot, cek bi nyambi tahlil, cek bi nyambi pengajian. Mun king la tampan na lebur ka ngorkes. Silakan. Lah sampean uning tibi hukum. Sampean uning tibi ketipan apa? Lain area junna Allah. King tak langkong cek bi nyambi Islam, cek bi nyambi madrasah, cek bi nyambi pondok, cek bi nyambi masjid. Mangkan gula ban ajunan saja kutu ngauningin Kanjeng Nabi panika paling genteng orang. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad ka dinto Pak manabi kelanon genteng Kanjeng Nabi ini ka istiqomah Pak cek. Mun gula ban sampean kan tak genteng. Atau mau bagi genteng tak cek. Pon Hamid genteng mangken. Masyaallah tabarakallah. Coba congok tepan tedung mun tak anganga ki. Tak lebur atau bejegan tedung atau tepan merongok tak genteng. Tapi mun Kanjeng Nabi asarena genteng. Abu Mudri sarena genteng. Ki kanan genteng. Sepon Kanjeng Nabi umur sebidak telok genteng Kanjeng Nabi. Mun kula ban sampean ten. Ki kanan kadang badena kana panika orang watu ajam lake. Ki kanan mbak juba jeung raja genteng. Abo-abo. Kula ban sampean abo-abo. Mun Kanjeng Nabi genteng ongku. Sampai bau rok oma Kanjeng Nabi ini kata abo. Kula ban sampean mangken rok om. Mare mandi ngangkui parfum. Kanjeng Nabi mangke tak ngangkui parfum. Sampai pelon Kanjeng Nabi depan ojeng bi para sahabat elong polong kebai parfum derin rok om mun kula ben sampean ojeng tore pula sampean teroplo gula maren nyambi omplong positif Pak cok kalanlan nih kula ben sampean tak isi koma rok om melolo Kanjeng Nabi mun kula ben sampean kadang bede celon kadang bede cengah gelanon sampai mun kula ben ajunan saja akemi lain mun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kak di saat buang air kencing atau seni cak besana Kanjeng Nabi kak itu teman seni sampai karen senin kak dinto ebedin panapa ki ebedin wadah bi Kanjeng Nabi ibu ngelaku di saat kelakuna temu elang Pak pondut ke bulan beda matang kami yenom Rasulullah cek tak aibes kami sama sekali rok om Kanjeng Nabi bening Kanjeng Nabi king mun kula ben sampean janin teteh saja ada pete positif saja belum jeding baun cekak enggi pohon panik Kanjeng Nabi manusia tapi bukan manusia biasa sampurna lebih sampurna daripada lainnya wa ajwadan nas
Kanjeng Nabi kadang tu paling lampuan orang. Lampuan kanjeng Nabi tidak ngira-ngira. Mun guleban sampean kadang lampuan tangga datang. Mulai rayu Mas Robert sampean macam gegen. Terona apa ajunan? Kadang dan nikah. Engki kadang orang selampuan ampun rayu. Coba kocen. Wah kaki Mas Robert. Du jurunduan. Lengan ria. Saya rasa sampean. Pah minta rokon. Positif tak beri. Mun kanjeng Nabi. Cekal kanjeng Nabi lambe. Saya pentah. Ki kanjeng Nabi tinggal ibu kak cekal lah. Tinggal marah beri ibu kak cekal na kanjeng Nabi. Bi kanjeng Nabi ada buaki. Sambil misam kanjeng Nabi. Kaki mun korang laku dan nak boleh ya. Bingko tambah na. Pakun lampe istiqomah lampe kanjeng Nabi. Beda orang nyaken kanjeng Nabi lampe. Beda orang tak nyaken kanjeng Nabi lampe. Mun kuleban sampean terantai balis bayi atarna ya ara tahun datang. Manter yang kok deki amulo deh. Letak ya karena berkat. Sekali itu. Toro akhlak kanjeng Nabi saat mungkin. Gempang nyeporan goreng. Nenggi. Kanjeng Nabi panika pemberani. Wa asja'an nas. Pemberani kanjeng Nabi. Berani ongku. Sampai lambat di saat perang. Beda sahabat senekuk kedelin kanjeng Nabi. Beda sahabat senekuk petetek na kanjeng Nabi. Atau kakinya Rasulullah. Mundur ya Rasulullah. Dan gula bater ajunan. Takoi kening pedang. Bi kanjeng Nabi lepas. Engkau pemimpinah. Engkau pemberani dina. Engkau sebekal mati naring kafir. Mun kula ban sampean ayo perang. Pangi mengetek ya. Oh reng saya seru perang, reng tong jual keropok kok saya seru mangkat. Iki aben dedung arah palasna di serbi ini. Lambek sahabat adina rajin ngandung sang bulan. Perang mulai mayida. Apa napa? King karena panika membela kebenaran. Kula ban ajunan saja toreh beungeul kanjeng Nabi teh mun hak kita tidak melihat siapapun tapi kita harus dengan ngakui tata krama. Mun reng sepon salah, kocak petepak tak langkong pak. Dan gula cangkolang da ajunan pola kurang sae. Buni pulan si anding ilmu. Apa nyaman. Apa saya ngajak tak betak. Pakun Islam panika labuddah anna tayaqqana bi anna dinana dinu akhlak wa dinu adab. Kula ben ajunan saja taning bunten meyakinkan bahwa agama kita adalah agama akhlak dan etika. Maka amar ma'ruf nahi mungkar kudu ngangkui etika. Laras lagi. Huluban sampean pakon di dalam Islam panika menabi mencegah kemungkaran wajib kudu kalaban tanangah. Mun tak bisa ben lesanah, mun tak bisa kalaban atenah. Laras lagi. Pas sampean tengah malam tar kamaraman orang pahi korno. Apa ke? Amar ma'ruf nahi mungkar. Aku dalam nyabu. Maki orang nyabu menilum roman cek korno. Tu sesampean. Ngorno roman orang. Jadi pada tatak rang kecuali lah nyabungi nom pinggir jalan toh repot tepak. King menilum roman cek enteren. Apa takok kula ben sampean panika melanggar etika. Islam panika identik dengan keindahan, dengan akhlak, dengan sopan santun, toreh ramah, santun, damai, salam damai dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setreteran jak tokeran berokan maulid kak dinto dan kula ben ajunan saja jemper ateh jemper rezeki kapi. Jumper sandi otang mentar tulia kelar nyerah. Setak gojeng mentar tulia bisa gojeng. Sengeslot mentar tulia ambu. Sajudi mentar tulia ambu. Sepengko mentar tak pengkoah. Sekasar mentar lembut. Barokan maulid imal mangken bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kak dinto sebisa sampayaki selalu petunjuk saborah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya turagi matur segelangkong balar mantut malar muka pon apa siampon ede buaki serang ajudan semulje Kiai Haji Hamid